बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कल 14 अगस्त है, आज 13 अगस्त की रात है और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आप सब लोगों को पेशगी पाकिस्तान की आज़ादी बहुत मुबारक हो और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार पाकिस्तान को खुशहाल रखे, अमन अमान रखे, दोस्ती रखे, लोगों के बीच एहतराम रखे और एक मज़बूत ताल्लुक़ रखे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के बीच। साथ ही साथ कुछ सियासी ज़ाहिर है कि माहौल है और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की कॉल दे रखी है। उस पर अभी तक ये वाज़े उनकी पॉलिसी नहीं है, ये लाएअमल नहीं है कि वो इस्लामाबाद किस तरह आएंगे, कब आएंगे, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि एहतजाज किया जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाएगा और ये रसाई उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, इमरान खान साहब हैं, उनकी अहली हैं, उनके मुकदमात की सुनवाई, ये दो मुतालबे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है। आज भी जुमेरात के दिन मुलाकात का दिन था, इमरान खान साहब से आज भी मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया है कि हर चौक डी चौक होगा, रात से जो है वो एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन दोनों एहतजाज में शरीक होंगे या नहीं होंगे। परसों हमारे प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये कहा था कि उनकी मुशावरत के बग़ैर, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मुशावरत के बग़ैर ये जो एहतजाज का लाएअमल था ये तय पाया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि वो अलाइंस में है, इत्तेहाद में है, लिहाजा इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौसर एहतजाज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? उनके साथ उनके इत्तेहादी होंगे या नहीं होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? एक नक्शा क्या बन रहा है? पेश मंज़र क्या है पाकिस्तान की सियासत का? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कि वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है शेर अफजल मरवत साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात भी और वज़ीर इत्तलात भी अपनी जमात के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अडयाला के बाहर से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शफ़ी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज आप लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया है, मुलाकात आज नहीं हो सकी है, कुछ हमने वहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब के मुकालमे भी सुने और कल आप लोगों ने खैबर के अंदर भी एक पावर शो किया था। क्या आपको लगता है कि मुलाकात हो जाएगी और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत का मुजाहरा आज कर पाएगी? सबसे पहले आसमा साहिब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक आज की रात की बात है तो 2 दिन पहले मंडे को जब सीएम आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब भी हमारी ये प्ली थी कि इमरान खान साहब तक हमारे एक्सेस को पॉसिबल बनाया जाए, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही थी। उसके बाद मंगल का दिन था, मंगल के दिन फैमिली के मिलने का दिन होता है, वकला के मिलने का दिन होता है, कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर जुमेरात का कहा गया और आज सीएम आफरीदी साहब खुद अडयाला के बाहर मौजूद हैं, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आफरीदी साहब ने यह भी अनाउंस किया था कि अगर एक्सेस नहीं दी गई तो जुमेरात की रात को पाकिस्तान के हर चौक से डी चौक बनाया जाएगा। तमाम हमारे ओहदेदारों को, तमाम हमारे एमपीएस, एमएनएस को, टिकट होल्डर्स को स्पॉट्स बता दिए गए हैं, प्लान दे दिया गया है। मगर शफ़ी, आज तो वैसे ही 13 और 14 की दरमियानी शब है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, परचम लेके भी निकलते हैं, खुशी का इजहार भी करते हैं और बड़ी तादाद में रश होता है सड़कों के ऊपर। तो क्या उसका फ़ायदा उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जुमात है, सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर हमारे पास है। 90% लोगों की ये जुमात है। जहां तक आप 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हर बंदे के पास तहरीक इंसाफ का परचम होगा। हाँ, पंजाब में इस वक्त फसातियत है, इस्लामाबाद में इस वक्त किसी स्टॉल पे आपको तहरीक इंसाफ का परचम नहीं मिल सकता। बाकी केपीके में तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के परचम के अलावा कोई पूछ ही नहीं रहा किसी दूसरी पार्टी के परचम का। लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारी कर रही है। कल आपने खैबर में हमारा पावर शो देखा होगा। सिर्फ 2 दिन की तैयारी पे आपने वहां पे हमारे हजारों लोग थे। आफरीदी साहब का वो अबाई हल्का था, आफरीदी साहब की ख्वाहिश थी कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज जो है वो वहां से किया जाए। अब हम बनू की तरफ जा रहे हैं। बनू की तरफ के बाद हमने मालाकंड का रुख करना है, उसके बाद हमने बुनीर जाना है, बुनीर के बाद पंजाब
सिंध और बलूचिस्तान को हमने टच करना है। फिर 1 सितंबर से यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे हमने सेमिनार्स का इनेकाद करना है। इस बार जो हमारा फोकस है आसमा साहिबा, वो नौजवान है। हमने नौजवानों को फोकस करना है। इकबाल की जो शाहीन है, आप इस लॉन्ग मार्च में देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की होगी। जिस दिन हम स्टार्ट लेंगे पेशावर से, 20 लाख लोग हमारे हमरा होंगे। अच्छा, ये जो दावा है शेर अफजल साहब, मैंने सुना आप कहते हैं कि इतना मुमकिन नहीं है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक मौसर एहतजाज कर सकेगी और 20 लाख लोग ना सही 2 लाख लोग भी ले आए तो काफ़ी बड़ी तादाद होगी? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई दूसरी राय तो मैं नहीं रखता हूँ कि मकबूल तरीन जुमात है पाकिस्तान की, लेकिन मकबूल तरीन होने के साथ साथ खान की सबसे एक आला पाई की मकबूलियत पाकिस्तानी अवाम में होते हुए भी गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर पाई है, नताइज क्या हैं, और अवाम जो हैं वो बतदरीज PTI के जलसों में और जलूसों में घटते जा रहे हैं, तादाद कम होती जा रही है। अब इस मकबूलियत का क्या करना है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आवाम को निकालने और भारी तादाद में आवाम को निकालने, किसी एहतजाज को कामयाब करने या किसी तहरीक को जो है बामकसद बना के उसके हसूल तक ले जाने में जो है वो अहलियत नहीं रखती है जो ऐसे एहतजाजों को कामयाब कर सकती हैं। मैंने इसलिए ये बात की थी कि ये शायद मुमकिन न हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, अभी ये बताया शफी जान ने कि हम अब बाजावड़ जाएंगे और बुनेर और बनू जाएंगे और फिर पंजाब, या पंजाब और सिंध का उसने कहा टच करेंगे। तो ये टच तो उधर मेरे हल्के से हो सकता है, दरतंग के पास ही सखेल है, टच करके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सही मानों में, ये 2 माह बड़े काफ़ी अयाम हैं, अगर ये सही मानों में पूरी दयानतदारी से खान को अगर निकालना चाहते हैं, पहली शर्त तो ये है कि क्या ये क़यादत अपने मकसद में ईमानदार भी हैं, क्या ये वाकई चाहते हैं कि खान बाहर आ जाए और PTI के मसाइल का अजाला हो? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो, आपको क्या लगता है कि वाकई नहीं है ईमानदार, वो क्या दयानतदार नहीं है कि वो निकले बाहर, आखिर मुकाबला शफी जान या सुहेल अफरीदी तक तो बात महदूद नहीं है ना। ये भी तो वही करेंगे ना जो इनको बताया जाता है कि आपने ये करना है, ये इनके अपने फैसले तो नहीं होते हैं। कौन बताता? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 दफ़ा हमारे पास ऑप्शन आए खान को छुड़ाने के। बड़ा अच्छा दौर था, हमारी जो हैं अवामी एहतजाज जो हैं वो हमें एक बाइज़्ज़त मकाम दे चुकी थी और हम खान को बाइज़्ज़त तरीके से ला सकते थे। वो कौन से अवामिल और मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से खान की रिहाई मुमकिन न हुई? फिर मैं अर्ज़ करूं कि जब से ये बेट का निशान छीना गया है, आज तक जितने भी फैसले होते हैं, एक फैसला कोई ये नहीं बता सकता है कि किसी एक फैसले के नतीजे में PTI को कोई फ़ायदा हुआ हो। सारे फैसले ऐसे हैं जिनसे मुखालिफिन ही मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो लिहाजा खान की रिहाई जो है वो हमारी अपनी काविश थी कि हमने उसको रिहा नहीं होने दिया। वो देखे ना, वो जिंदा बदस्ते मुर्दा की बात। ये तो आपकी बड़ी चार्जशीट है कि आप कह रहे हैं कि PTI ने खुद इमरान खान साहब को अंदर रखने पे खान अंदर है। जिंदा बदस्ते मुर्दा, ये जो शख्स जिसकी तदफीन हो जाती है वो जिंदों के हाथ में होता है कि वो जनाब अली उसको सुपर्द खाक करे। जो जेल में होता है उसकी मिसाल ऐसी होती है कि वो बैर वालों के दस्ते करम पे होता है। खान वहाँ जेल से क्या फैसले करवा के अपनी रिहाई करवा सकता है? ये फैसले तो हमने करने थे और जब भी वक्त आ जाता था तो कोई डंडी मार लेता था। अब तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात पेशा तब हुए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का तोती बोलता था। उस एहतजाज के तोती को बोलने के लिए काफ़ी काविशें इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल की जो परफॉर्मेंस है पार्टी की वो जनाब अली अवानी। ठीक, इसके साथ साथ हुकूमत की जो काविशें हैं और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है डॉक्टर साहब, अब जो शफी जान साहब कह रहे हैं, मतलब ये एहतजाज अगर ना भी हुआ PTI के हक़ में
تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جس طرح کی پابندیاں ہیں، جس طرح کے ان پی ٹی آئی کے لیے بھی پابندیاں ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی پابندیاں ہیں، تو حکومت کمفرٹیبل ہے یا پھر آپ باوجود اس کے کہ بار بار کہتے ہیں کہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خطرے میں؟ دیکھیے حکومت کی طرف سے جن ان حفاظتی اقدامات کو آپ پابندیاں کہہ رہی ہیں، جب آپ وفاقی دارالحکومت کو یا کسی بھی شہر کو اپنے ایک پرتشدد ہجوم میں اسے کہتا ہوتا ہوں، چونکہ وہ مناظر اسلام آباد میں ہم نے دیکھے ہیں، اس کے بل بوتے پہ اس پہ چڑھائی کرنے کی بات کریں گے تو وہ تمام حفاظتی اقدامات حکومت کو کرنے ہوتے ہیں۔ پرامن احتجاج کی کسی کو کوئی پرابلم یا ایشو نہیں ہوتا، لیکن پرامن احتجاج کے نام پہ یہاں اسلام آباد میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ احتجاج جو ہے بڑا پرتشدد احتجاج رہا ہے، اس میں مسلح لوگ رہے ہیں، اس میں یہاں پہ رینجرز کے اہلکار 4 جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح کی جو تصادم کی ایک کیفیت بن جاتی ہے تو پھر تو آپ کو وہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی 30 لوگ شہری رہ رہے ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ ہے، یہاں پہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ سیٹ آف دا گورنمنٹ ہے، سیکریٹریٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، تو یہ آپ کے ادارے جو ہیں یہ آپ کے نیشنل ایسیٹس ہیں۔ پھر آپ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈ زون ہے، یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ 150 سے زیادہ آپ کی مختلف ممالک ہیں، ان کے سفراء یہاں پہ مقیم ہیں۔ لیکن پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے، پنجاب میں تو آپ اجازت دے سکتے سینٹیٹی ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو صرف اسلام آباد کا اس لیے بتایا کہ اسلام آباد میں متعدد دفعہ یہ اس سے پہلے بھی یلغار حملے احتجاج کے نام پہ ہوتے رہے، ورنہ تو ہر شہر کی سینسٹی ہے، کے پی ہے، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کوئی بھی کم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو 27 سپٹمبر کا ان کا مارچ کا دعویٰ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے تو اس پہ کمنٹ کر دیں، آج سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں انکلوڈنگ یور میڈیا ہاؤس، بس ان کو انہوں نے ایک فوڈ فار تھاٹ دے دیا ہے اور بحث شروع ہو گئی ہے میڈیا کے اوپر، ٹاک شوز منعقد ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یا یہ کال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پہلی دفعہ دی گئی ہے۔ مطلب میں آپ کے پروگرام کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہماری میڈیا کے پاس تو پرائرٹیز بنانے کی بھی صلاحیت نہیں رہی کہ کون سا موضوع اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے۔ وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں، سنیں نا، سن لیا کریں نا، وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں ہم 27 تاریخ کو ہم نکلیں گے، بالکل بتاتے ہی نہیں اور ہر جناب ہر پروگرام اسی کے اوپر ہو رہا ہے، 20 لاکھ بندے آئیں گے، 2 لاکھ آئیں گے، کیا ہوگا؟ وہ خدا کا واسطہ ہے۔ جب آپ لوگوں کے لانگ مارچز ہوتے تھے اس وقت بھی یہی بات ہوتی تھی۔ پاکستان کی اس وقت کامیابیاں سفارتی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ، اور بہت سارے چیلنجز ہیں، ان پہ بات کریں، حکومت جواب دے گی۔ یہ کیا ہے؟ ایک اعلان انہوں نے کر دیا، اور کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پرسنل نہ لیجئے گا، ہر چینل یہی کر رہا ہے، ہر اینکر یہی کر رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں خبروں میں زندہ رہنے کے لیے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ کیا کریں؟ وہ یہ کرتے ہیں، اچھا مجھے بات تو کرنے دینا، آپ پرسنل لے سوال تو کرنے دینا، سوال آپ نے کر لیا نا، آپ جب میں اپوزیشن میں ایک ہوتے ہی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ موضوع بالکل کو ٹھیک ہے ختم کر لوں، آپ کا سوال کا جواب مکمل کر لوں۔ ایک تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پرسنل آپ کو کہہ رہا ہوں یا چینل آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اوورال بات کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے وہ اس میں کامیاب ہیں۔ دوسرا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بیانوں کے ذریعے اب وہ اس میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ بحث ایک چل پڑی ہے، یہ صرف ایک بحث ہے، اس پہ کچھ نہیں ہونا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، اور بہت سارے ریزنز تو آپ کے سامنے شیر افضل خان نے رکھی ہیں، بڑی ریلیونٹ ہیں۔ پھر آپ ایک سوچ اور ایک مینٹیلٹی کو دیکھیں کہ آج کی رات جو ہے وہ 13 اگست کی رات ہے۔ 13 اگست کی رات اور 14 اگست جو ہے وہ خود ساختہ اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ یہ 2 دن صرف پاکستان کے پرچم کی حیثیت ہوتی ہے۔ آج کسی سیاسی جماعت کے پرچم کی بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ نہیں یہ مطلب دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں کرتے ہیں اپنے سیاسی جماعتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا پرائرٹی ہے میرے لیے؟ آج مسلم لیگ نون آج اور کل اس کے پرچم سے زیادہ ان 2 دنوں میں پاکستان کے پرچم کی حیثیت، اور میں وہ اٹھاؤں گا، میرے ورکرز وہ اٹھائیں گے۔
कल हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे सेक्रेटेरिएट में बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, मैं आपके पास वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा चलेगा, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान का झंडा लगेगा और इसका एहतराम कल तो वैसे चाहिए और किया जा नहीं, मैं 2 मखसूस दिनों की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप 356 दिनों में से इंटरव्यूज पे पाबंदी थी, 354 दिन है, क्या आपकी उठाएं आप हुकूमत पार्टियों ने के पाबंदी परचम, नहीं लगाई थी? लेकिन ये 2 दिन आपके कौमी परचम के नाम है, और ये सिर्फ कोई मैं आज की बात नहीं कर रहा, हमेशा से ये रवायत है और ये रहनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे पाकिस्तानियत जो है वो सबसे पहले है। सर ठीक है, और आप मीडिया की बात कर रहे थे, ये मीडिया और क्या, मीडिया और आज़ादी क्या का करे दिन है सर, ना, मीडिया आपने पाबंदी लगाई, मीडिया ने उनके कोई इंटरव्यूज पाबंदी नहीं लगाई, मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। अच्छा, तो जो 3 इंटरव्यू अगली बात हुए, ये ये है- पाबंदी आपने उठा ली, ये भी आप तस्लीम करें कि हमने पाबंदी उठा ली थी, इसलिए इंटरव्यू हुए उनके। नहीं, इंटरव्यू तो यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये पता नहीं खुद साख्ता पाबंदियां आती हैं, हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना हम किसी को रोक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर सियासी जमात को सियासी सरगर्मी की इजाज़त है। टीवी पे वो नहीं आए, एक पुरअमन एहतजाज की ज़रूरत है। हाँ, ये शफी जान हमारा भाई, मैं से उस दिन कह रहा था, मैंने कहा भाई ये तुम दोनों एक प्रोग्राम में इकट्ठे हो गए, पहले एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा किया, दूसरा आपके साथ किया था, याद है आपको जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बड़ी हिम्मत की बात है, मैंने आपको 3-3, 4-4 प्रोग्रामों में देखता हूँ, तो उन्होंने फरमाया मैं ये 6ठा प्रोग्राम कर रहा हूँ, यानी 6 प्रोग्राम उनके मिनिस्टर कर रहे हैं, सारे के सारे इस्लामाबाद से नहीं, कर हम रहे तो हैं। सुहेल किस जगह अफरीदी साहब पाबंदी के है? इंटरव्यूज की बात मैं कह रहा हूँ कर कि रहे हैं ना उनके उनकी इंटरव्यू- मीडिया पे अपीयरेंस पे पाबंदी है, खुल के बोलते हैं, लाइव प्रोग्राम में बोलते हैं, बोलना चाहिए, ये उनका राइट है, ये नहीं है कि लाइव इसमें प्रोग्राम कोई की इजाजत है सुहेल अफरीदी साहब को। बिल्कुल मैं है। भी शफी जान साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा लाइव अच्छा, ये इंटरव्यू पूछे करवा शफी दें। जान साहब से कि आप खुद कितने लाइव प्रोग्रामों में आते नहीं, हैं? वो तो आते हैं, मगर भाई सुहेल वो अफरीदी आते हैं, साहब वो की वज़ीर बात हो रही है, इत्तलात वो- हैं। सीएम अगर किसी कौन है सर? पार्टी खैबर का- पख्तूनख्वा का सीएम कौन है इस वक्त? सीएम को भी इजाजत है, सीएम के इंटरव्यू मैंने खुद देखे हैं। आप शफी- उस बात में फंस गए हैं हम, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किसी भी जमात का अगर वज़ीर इत्तलात लाइव प्रोग्राम्स में आके अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा है तो उसका मतलब है कोई रुकावट नहीं है, मेरा ये पॉइंट है। ठीक है शफी, अब आप बताइए, एक तो ज़ाहिर है कि 13 अगस्त के ऊपर जो आज आपने अनाउंस किया, जुमेरात भी आ गई, तो ऑफ कोर्स मुलाकात भी नहीं हो सकी, लेकिन ये जो शेर अफजल साहब ने कहा है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि कोई एक आवाज़ कहीं से आ रही है, कोई करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं, कोई किसी और चीज़ के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो ये कैसे आप लोग एक यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है वो चलेंगे इस एहतजाज के लिए? देखिए, पहली बात यह है कि तारिक फजल चौधरी साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं। उन्होंने 13 और 14 अगस्त के लिहाज से बात की। देखिए, अगर आपको इतनी ही यकजहती 90% लोगों का रहनुमा है, 90% लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि एक्सेस दिया जाए, डॉक्टर का एक्सेस दिया जाए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो अंदर मिलेगा, बहन मिले, वकील मिले, कोई रहनुमा मिले, कोई डॉक्टर मिले, वो बाहर आके मीडिया टॉक भी नहीं करेगा। जब आप एक्सेस पे हरदर्मी दिखा रहे हैं, आपने इस चीज को अना और जिद बनाई हुई है, तो 13 अगस्त की रात को तो हम फिर एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान में जो निजाम है, जिस निजाम के जरिए आप हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, उस निजाम के खिलाफ आज रात हम हर सूरत में एहतजाज करेंगे। किस तरह से मुख्तलिफ और मुख्तलिफ जगहों पे कैसे उनका एहतजाज होगा, खास करके पंजाब के अंदर? और जब तक पंजाब में एहतजाज नहीं होता, ज़ाहिर है कि उसको तस्लीम ही नहीं किया जाता। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अपनी हुकूमत है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शफी, परसों वाक़या हुआ है, उसके बाद तो बहुत सारे खदशात, जो माल रोड के ऊपर वाक़या हुआ है उसने खदशात को जन्म दिया है। देखिए, पहली बात यह है कि परसों जो वाकया हुआ है और जिस गैर जिम्मेदारी जो दिखाई गई है फेडरल हुकूमत की तरफ से, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, वो जो एक्ट था वो एक इंडिविजुअल का था, उसको पार्टी के साथ जोड़ना, उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना, ये ज्यादती है। वाकया हुआ है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर एक वफाकी वजीर आता है, बंद कमरे में PTV का माइक लगाता है और शुरू हो जाता है। और PTI और 27 मार्च और 9 मई और 26 नवंबर पे आ जाता है। अभी यहाँ पे ही तारिक फजल चौधरी साहब ने 4 रेंजर्स की शहादत की तो बात की, लेकिन 14 उन शहीदों की बात नहीं की जिन पे आपकी ही हुकूमत ने सीधी गोली चलाई। और अच्छा, पहली आपने दफा 14 का नंबर पाकिस्तान दे की दिया। तारीख में
ठीक ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इसके देखें, जहां तक माल रोड का वाकया है उसकी हम मजम्मत करते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि बिल्कुल वो हमारा कारकुन था, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई ओहदा नहीं था, ये एक इंडिविजुअल का एक्ट था, ये तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है। जहां तक ये कहते हैं कि जी मैं प्रोग्राम्स में आता हूं, मैं बात करता हूं, तो बात बड़ी वाज़ेह है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा आपके टॉक शो में नहीं होगा, मैं नहीं, कोई भी तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं होगा, तो टॉक शो कोई देखेगा ही नहीं। तो ये तो मीडिया के लिए भी तहरीक इंसाफ को रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग तहरीक इंसाफ के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इमरान खान 90% लोगों का लीडर है। ठीक, अगर अब फिर नहीं एक साइड बिल्कुल पे आप आपका जैसी हक की है बात पूरा, करते हैं। जिस तरह बाकी सियासी जमातों का हक है, पीटीआई का भी हक है कि वो आए और अपनी बात करें, वो पॉपुलर हो या ना हो, आपका हक है कि आप आए। बात इसमें तो पॉपुलैरिटी की नहीं है, बात ये है बैलेंस ऑफ कि ये बिल्कुल ओपिनियन उनका की। राइट दूसरी है, बात- लेकिन वो दूसरी आते हैं, बात- बात करते हैं, रोज दूसरी करें। बात शेर अफजल आप ये क्यों मरवत कहते हैं कि साहब ने पाबंदी है? की। मैं तो सवाल ये है, हाँ, वो कह रहे हैं कि पाबंदी नहीं है। हाँ, उनका राइट है, वो कर रहे हैं और जरूर करें। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि टच, ये सिंध को टच करेंगे, तो मरवत साहब शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए। हम बिल्कुल सिंध भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे और बलूचिस्तान भी जाएंगे और स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, जिस तरह पहले अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया था। हम वो मोमेंटम गेन करेंगे। हम 27 की तैयारी में हैं, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ये बात हम भी समझते हैं। तो हम तीनों सूबों में जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो मोबिलाइजेशन आपके सामने है, और जिस दिन हम आगाज करेंगे 20 लाख लोग हमारे हमरा होंगे, और इस बार हम सारे लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे। ऐसी एक्टिविटी आपको मुल्क के 5-6 जगहों में नजर आएगी। इस बार कुछ डिफरेंट हम करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, अभी जैसे शफी जान साहब ने कहा कि गलती की गुंजाइश नहीं है, यानी एक मरतबा फिर फाइनल कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या लूपहोल्स हैं जिसकी वो कह रहे हैं कि हम अपनी गलतियों को निकालेंगे और उसके बाद आएंगे? इस वक्त भी जो मौजूद है, कुछ का आपने अहाता किया है, कुछ मजीद भी है, मसलन पंजाब, मसलन सिंध, मसलन बलूचिस्तान, ये 3 सूबे भी हैं। क्या आपको लगता है वहाँ पे मुतहरिक होगी पीटीआई? देखिए, अगर ये जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि गलतियों की गुंजाइश नहीं होगी, अगर ये प्रोग्राम अपना इसी तरह बना लेते हैं और इसमें कामयाब होते हैं, मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई जायज़ तरीके से पाकिस्तानियों के मसाइल पे उनको निकालने की तरगीब दे सकते हैं, लॉजिस्टिक फराम कर सकते हैं, इसके अलावा इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद हो सकता है, जो फिल वक्त तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ें ये अचीव कर लेते हैं, देखिए आपने जब तहरीक का ऐलान किया, सबसे पहले तो आपको अपनी सफ़ों में एहतियात कायम करना चाहिए था। कोई कहता है इतनी देर क्यों कर दी? सोशल मीडिया पीटीआई की अपनी, ये शफी जान साहब की रोज़ाना तस्दीक करती हैं कि कसूर क्या है कि 27 सितंबर को जो हैं क्यों ये तारीख इतनी रखी है? अपनी सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया का ये काम होना चाहिए था कि ये इस तहरीक को कामयाब करने के लिए अपना वो किरदार अदा करती जिससे पाकिस्तानी जो हैं राग़िब होते। तो आपकी सोशल मीडिया आपके खिलाफ लगी है। आपके पार्टी के लीडर जो हैं, चकज़ई साहब कह रहे हैं कि मैं तो अक्टूबर की तारीख पे राजी था, तो लिहाजा एक तो एहतियात नहीं है। दूसरी बात ये है, जो डॉक्टर साहब ने एक बात की तो मुझे हमारा एक दोस्त याद आ गया। एक दोस्त था हमारा, वो यूनिवर्सिटी में हमारा मैच हुआ तो फाइनल, और हम फाइनल में थे, और जो प्रीवियस ईयर के लोग थे उनके साथ हमारा क्रिकेट मैच हुआ। हमारे एक क्लास फेलो थे, वो सरदार अली साहब, उसने एक छक्का मार दिया जिसने हमें जीत दिलाई। अच्छा, वो जब भी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में हम इधर उधर होते थे ना, वो बैट लेकर पिरा करता था। तो ये बैट वो निशानदेही थी कि मैंने एक इस तरह तीर मारा है। आप यकीन करें 14 साल के बाद भी वो बैट लेकर फिरता था, किसी खाने में मधु होता था। जब भी हुकूमती लोगों के साथ बैठते हैं ना, और तो कोई बात याद आती नहीं है, जी मोरा का हक हमने जीता था। मईशत पे बात करो, ये अमन और अमान पे बात करो, दहशतगर्दी के खात्मे पे बात करो। ये एंकर को कहें, कानून की यही दरखास्त कानून की हुक्मरानी पे बात करें। अच्छा, वो तो आप वो घंटा कहते ज़ाया हैं करते तहरीक हैं, अपना इंसाफ भी, के हमारा अलावा भी। किसी भी चीज पे बात करें, वो ये कहते हैं। वो भी लेकिन- करें, अच्छा, और लेकिन भी जब उसके मौजूद ऊपर है। बात होती है डॉक्टर साहब, और भी गम है और ज़माने देखिए में। हमारे सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, और भी गम है सवाल ज़माने में, करने के इश्क के ऊपर सिवा। एनसीसीए के वो और आ भी रहे गम है ज़माने नोटिसेस। में, पीटीआई के अलावा और भी गम है, उन पे बात करें। सर, वो और थोड़े मसाइल हैं। अब तो अच्छा मैं तो तो यही अपने हो प्रोग्राम में शुरू में मैं तो सपोर्ट करता हूँ शेर अफजल डॉक्टर साहब, अच्छा तो ये हो सुबह एक हालांकि- फहरिस्त आप दे दिया करें कि आज के जो फहरिस्त आप मौज़ूआत बनाएं, हैं, ये
صحافیوں کے لیے اور پروگرامز کے لیے پہلے اتنی پابندی ہے, ہم اس کو تسلیم کر لیا. ویسے ایک بات ہے, قانون کی حکمرانی پہ جو انہوں نے اتنی مدلل گفتگو کی, مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب بھی, یعنی کہ ان قریب یا تھوڑی دیر بعد, جب بھی آپ کو جیل میں قانونی معاونت درکار ہوگی, میں ڈاکٹر صاحب کے لیے فری آف کاسٹ وکالت کروں گا. مطلب ابھی ان قریب جب درکار ہوگی. ان قریب کب؟ وہ تو بھی حکومت میں ہے, ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ حکومت جو ہے ہوائی حکومت ہے. ان کی ساری گفتگو سے ایک بات پازیٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو انتہائی مدلل گفتگو انہوں نے کی. مدلل تو آپ بولتے ہیں جی سر, آپ نے انہوں نے 4 رینجر اہلکار ہمارے قاتل ڈال دیے. اب سنیں نا, یہ 4 رینجر اہلکار کے قتل کے مقدمے میں میں بھی ملزم ہوں. اب یہ آپ کو میں بتا دوں, لیکن دیکھیں خدشات جو ہوئے ہیں یہ کیا, جیسے ابھی شفیع جان صاحب نے کہا کسی انڈیویجول کا معاملہ ہے, جو کچھ ہوا ہے بہت خطرناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ لوگ ابھی سے 27 ستمبر کے جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات کا کیوں اظہار؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے, اور باقی پبلک عوام اس کی پارٹی کے سپورٹرز اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیڈر کا لب و لہجہ, اور سیکنڈ ایئر پہ لیڈرشپ ہوتی ہے, تو مرکزی لیڈرشپ سیکنڈ ایئر جو کہ ہم لوگ ہیں اپنی پارٹیوں میں لیڈرشپ کی, ان کی بات, ان کی معاونت, ان کے جذبات نیچے عوام تک ٹرانسمٹ کرنا, الیکشن لڑنے, یہ سارا ان کی جو زبان ہوتی ہے نا اس کا اثر ورکرز لیتے ہیں. جب آپ تشدد کی, اشتعال انگیزی کی بات کرتے ہیں, آگ لگانے کی, مرنے مارنے کی بات کرتے ہیں, تو کچھ ورکرز اس کے مطابق ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پنڈی کا واقعہ اس کا نتیجہ ہے. ہم نے نہیں براہ راست لنک کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بھیجا تھا یا فلاں لیڈر نے بھیجا تھا یا اس کا پرچہ کسی لیڈر کے اوپر ہوا, نہیں. لیکن آپ کو اس رویے کے اوپر غور کرنا پڑے گا. آپ نے اس سے پہلے بھی, جیسے جو مرکزی ہمارے لیڈر تھے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ کسی کو ڈیزل کہا, کسی کو کہا تیری مونچھیں مروڑوں گا, تو کسی کو کہا تو الٹا لٹکاؤں گا, ہم نے کس کو ڈیزل والے ڈنڈے سے ماروں گا. ہم نے کس کو کہا ہے یار؟ آپ نے نہیں کہا, یہ خان صاحب نے کہا ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ کو نہیں پتا کس کو کہا ہے, آپ کو نہیں پتا. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں نا اس سے. دیکھیں میں وہ نام نہیں لینا چاہتا کہ کس کس کو کہا ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا, وہ زیب نہیں دیتا. نہیں تو ذکر کرنے کی کہ آپ نے خود ہی وہ لفظ استعمال کر دیا. سیاست میں تحقیر تو ہوئی نا اس شخص کی. آپ یہ ڈیزل کا لفظ استعمال کیے بغیر بھی بات کر سکتے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو انتہا پہ نہیں جانا چاہیے. دیکھیں سیاست اعتدال پسندی کا نام ہے. سیاست آپ لوگوں نے دعوت دی تھی اپوزیشن کو, آپ ہی نے دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ آپ نے اسپیکر صاحب جی آپ کے پروگرام میں بھی, ہمارے پروگرام میں عامر ڈوگر صاحب نے اس دن اس کو ویٹ کیا تھا, انہوں نے مانا تھا. تو میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, وہ بیچ میں کیوں رہ گئی؟ سیاست جو ہے وہ اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے سیاسی نظریات کو لے کے چلنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایک معمولی سا مطالبہ ہے اچھا آپ جو بات ہے خان صاحب سے ملاقات میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں خان صاحب سے ملاقات دھمکیوں سے نہیں ہوگی کہ یہ نہ ہو ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اس کے لیے قانونی طریقہ ہے. آپ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, ان فیصلوں کا انتظار کریں. آپ نے ہائی کورٹوں میں رٹیں کی ہوئی ہیں, ان فیصلوں کا انتظار کریں. جیل مینول کے تحت چلیں. 3 اس سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ہاں 3 سال سے تو وہ کر رہے ہیں یہ بات. اب اس کے بعد جب ان ملاقاتوں سے ایک ایسا سلسلہ کہ آپ نے وہاں سے انتہائی, میں سمجھتا ہوں کہ متنازع بیانات آپ نے دلوانے شروع کیے عمران خان صاحب سے, تو اس کے بعد گورنمنٹ نے وہ فیسیلیٹیشن بند کی ہے. باقی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں ملاقاتیں ان کی, بالکل کرتے رہے ہیں, لیکن اب آپ کے پاس ایک قانونی راستہ موجود ہے. صاحب کی بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ میں اس سے لا علم ہوں. باقی جہاں تک آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے, تو میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے کوئی ذاتی پیغام نہیں دیا تھا انہیں, ذاتی دعوت نہیں دی تھی. پرائم منسٹر نے جو بجٹ اجلاس میں ان کو دعوت دی تھی, انہیں یاد دہانی کرائی اور ان سے کہا کہ آپ اس آفر کو جو پرائم منسٹر کی طرف سے آئی ہے سنجیدہ لیں اور بیٹھ کے اس معاملے کو آگے چلائیں. یہ بات میں نے عامر ڈوگر صاحب کو کہی. اچھا میں کوئکلی اس سے پہلے کہ شفیع پہ جاؤں, پرسوں بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ نااہلیت ہو سکتی ہے, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ شبے کا اظہار کیا ہے کہ 27 ستمبر سے پہلے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نااہلیت ہو سکتی ہے؟ ابھی نوبت یہاں تک نہیں ہے. یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کیا کیسز ہیں, بیرسٹر کی تو بیرسٹر ہیں,
وہ ان کی تفصیلات سے زیادہ واقف ہے. یہ گورنمنٹ نے تو نہیں کرنی. اگر عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی ایسے کیسز ہیں عدالت کرے تو کرے, ہم نے تو نہیں کرنی, فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں کر رہی, نہ وہ کر سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نوبت نہیں آئی اس چیز کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ فی الوقت نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ آپ تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اور یہ شفیع جان وغیرہ بڑے آپس میں شیر و شکر ہے. اچھا شفیع, آپ لوگ کافی شیر و شکر ہیں. یہ الزامات تو آپ کی جماعت پہ لگ رہے ہیں کہ کافی رابطے ہو چکے ہیں, اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ بھی یہ باتیں یا یہ اعتراضات درست ہیں آپ کے اپنے پارٹی کوئی کے لوگ شیر و کے ساتھ؟ شکر نہیں ہے. اگر شیر و شکر ہوتے تو ہماری ملاقاتیں خان صاحب سے ہوتی. دیکھیں افریدی صاحب کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ ایک انچ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. جہاں تک نا اہلی کی بات ہے, وہ تو افریدی صاحب نے سب کے سامنے کہا ہے کہ کس نے ان کو دھمکی دی ہے. اب مروت صاحب تو یہاں پہ موجود ہیں, ان کو بہتر پتا ہوگا. ہمیں تو یہ بھی کہا گیا تھا, پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو افریدی صاحب ہے وہ کوئی جلسہ نہیں کریں گے. پھر جب جلسہ اناؤنس ہوا پھر یہ کہتے تھے کہ کوئی تاریخ نہیں دیں گے. پھر جب تاریخ دی پھر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے. اب اسلام آباد آ رہے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بڑی دور دے دی گئی ہے. دیکھیں ہمارا فوکس 27 پہ ہے. ان تمام تر چیزوں کو ہم نے فوکس نہیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ آر ہو یا پار ہو, ایک ہی بار ہو. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پورے نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور اس نظام کو بدلنے کے لیے بہت بڑی سٹرگل چاہیے, اور وہ سٹرگل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہماری تیاری ہو بھی رہی ہے. اور تحریک تحفظ آئین بھی آپ کے ساتھ ہوگی, پیپلز پارٹی سے بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں وہ بھی؟ آسمہ صاحبہ, آپ کی نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا مصطفیٰ صاحب کا, بڑے ریسپیکٹڈ ہے, سینئر پولیٹیشین ہے. لیکن تاریخ کے مناسبت سے میں یہ بات آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک چیز اچکزئی صاحب سے ڈسکس ہوئی ہے, ایک چیز کا ان کو علم تھا, علامہ صاحب سے ڈسکس ہوئی ہے. 27 کی تاریخ میں ان کی مشاورت شامل تھی. شاید مصطفیٰ صاحب کو انہوں نے نہ بتایا ہو, لیکن اچکزئی صاحب آن بورڈ تھے. ہم نے ایک چیز میں ان کو آن بورڈ لیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اس ڈیٹ پہ ہمارے ساتھ مشاورت میں شامل تھی, اور ان کی مرضی سے یہ ڈیٹ دی گئی ہے. اور اب 27 کی تیاری پہ ہمارا فوکس ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے آپ کے کہاں تک پہنچے؟ جی دیکھیں پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ہم سے رابطہ ضرور کیا ہے. ہماری لیڈرشپ سے ان کا رابطہ ہوا ہے. لیڈرشپ اس وقت مشاورت کر رہی ہے, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس نظام کو پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہوا ہے, جس اقتدار کے بس میں وہ سوار ہے, جو آئینی عہدوں پہ براجمان ہے, ان سے باہر نکلنا پڑے گا, تب بھی ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت کا بھی حصہ ہوں اور یہاں پہ تحریک کی بات بھی کریں. تو اس وقت یہ سوچ تحریک انصاف کے اندر یہ پائی جا رہی ہے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب, بہت شکریہ شیر افضل صاحب, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اب 27 ستمبر سے پہلے کیا کیا نئی سیاسی صف بندی ہوتی ہے یہ بہت اہم ہے دیکھنا, اور کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اتنا دباؤ ڈال دے گی کہ حکومت ان کی شرائط تسلیم کر لے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.